السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 76 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور پلیز مجھے ساتھ ساتھ ناول سجیسٹ کرتے رہا کریں، کیونکہ ابھی کچھ ناولز جو ہیں وہ تھوڑے سے پینڈنگ میں، اور آتشش بھی انشاءاللہ میں جلدی کمپلیٹ کروا دوں گی۔ ایک دو رائٹرز نے خود مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے، تو ان کے جو ہے ناولس وغیرہ وہ شارٹ ناولز ہیں، تو وہ میں کر دوں گی، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی ریکویسٹ کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اور جو رائٹر پرمیشن نہیں دیتے نا، تو پھر میں مجبور ہو جاتی ہوں پھر آپ لوگوں کی ریکویسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کی جو چیز ہے اگر وہ خود نہیں چاہتا کہ میں یہ چیز میری اگلے بندے کے پاس نہ ہو، یا میں نہیں مجھے نہیں مطلب اچھا لگ رہا، تو پھر زبردستی تو نہیں نا اب ہم رائٹر سے کہہ سکتے کہ جی آپ ہمیں دیں لازمی، اور ہم پوسٹ کریں گے یا وائس اوور کریں گے، تو یہاں پر ہم بھی تھوڑے سے مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو سمجھا کریں۔ رائٹر کا نام میں اس لیے کہتی ہوں کہ مینشن کیا کریں تاکہ پتہ لگے کہ کون سا ناول ہے کس رائٹر کا، کیونکہ سیم نیمز کے بہت سارے ناولز ہوتے ہیں۔ اور عشق رومانچہ کی بات ہے تو عشق رومانچہ کا یہ ہے کہ رائٹر نے جو زویا علی شاہ ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے پرمیشن آفیشیلی دے دی ہے۔ ان کے باقی کے ناولز بھی میرے چینل دونوں چینلز پر اپلوڈ ہیں، تو انہوں نے ابھی فی الحال مجھے کہا ہے کہ جب میں آپ کو کہوں گی پوسٹ تب آپ نے کرنے سے اسی شرط پر انہوں نے مجھے جو ہے وہ پرمیشن دی ہے، تو میرے خیال سے تو اس منتھ کے اینڈ تک انشاءاللہ پوسٹ ہو جائے گا، یا مے بی اسی منتھ میں وہ میرا جو ہے وہ کنٹینیو کروا دیں عشق رومانچہ۔ تو پلیز آپ لوگ تھوڑا سا صبر رکھیں، تحمل سے کام لیں، انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کسی کے دل آزاری ہوئی تو معافی۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں رمز جنون ایپیسوڈ 76 کا پارٹ 3۔ زران خانے میں اونچی آواز میں گانے گونج رہے تھے۔ عائش ایک طرف کشن پر بیٹھی مسکراتے ہوئے گل جانا کو دیکھ رہی تھی۔ گل جانا پچھلے 2 گھنٹوں سے کسی پشتو گانے پر ڈانس کر رہی تھی، سب تالیاں بجاتے اسے دیکھ رہے تھے۔ نور جہاں شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے گل جانا کو دیکھ رہی تھی۔ نور جہاں گل جانا کی بہن تھی، وہ داؤد اور نور جہاں کی شادی پر بے حد خوش تھی۔ گل جانا کی سہیلی دلشاد صوفے سے اٹھتے گل جانا کی طرف بڑھی، جو ناچتے ناچتے تھک ہی نہ رہی تھی۔ بس کر دو گل جانا، یہ گانا اور تمہارا ناچ ہمارے سر میں درد کر رہا ہے۔ دلشاد نے جھک کر ہنسی زد کرتے ہوئے گل جانا کے کان میں سرگوشی کی۔ گل جانا جو کب سے گھومتی چلی جا رہی تھی، ایک جھٹکے سے رکی اور دلشاد کو گھور کر دیکھا، اور دیکھو تو ذرا تمہارا وہ کزن کا بیوی کتنا پیارا ہے۔ دلشاد نے گردن خم کر کے عائش کی طرف اشارہ کیا، جو 2 فلور کشن پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ سنا ہے بہت ایڈوانس ہے، انگلش گانا لگا کر سیکسی سا ڈانس تو کرواؤ، پھر دیکھنا کیسا ماحول بنتا ہے، مزہ آ جائے گا۔ گل جانا مسکراتی نگاہوں سے عائش کو دیکھا۔ سچ میں وہ چاند کا ٹکڑا تھی، اس کے نزدیک زاویار خانزادہ عائش کے لائق نہ تھا۔ بس کر دو دلشاد، بات کرتے شرم تو آتا نہیں تجھے، گل جانا غصے سے بولی تھی، مگر آواز اب بھی مدھم تھی تاکہ کوئی اور سن نہ لے۔ ارے گل جانا، ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے حویلی میں کوئی حور اتر آئی ہو، کہو نا اسے ڈانس کرے۔ خدا کے لیے تم بس کر دو، دلشاد نے شوخی سے ہنستے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ گل جانا دلشاد کو گھورتے ہوئے عائش کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے پکڑ کر اٹھایا۔ عائش حیرانگی سے اٹھی تھی، گل جانا نے اسے کلائی سے جکڑے تھمایا تھا۔ عائش نے گھومتے ہوئے اسے حیرانگی سے دیکھا، وہاں بیٹھی سب لڑکیوں نے شور مچایا تھا، سب عائش کا ڈانس دیکھنا چاہتی تھی۔ خدا کے لیے عائش تم ڈانس کر دو، مزہ آ جائے گا، گل جانا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مبشرہ اور رضینہ خانم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، ان لوگوں کو عائش سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھی، مگر جو ان جوان ارتضیٰ خان کی موت ہوئی تھی، ارتضیٰ خان مبشرہ کا بھانجا تھا، ان کی بہن پر کیا گزر رہی تھی اس کے غم سے واقف تھے۔ سامنے کھڑی لڑکی کے بھائی نے بے دردی سے ارتضیٰ خان کا قتل کر دیا تھا۔ کتنا کہرام مچا تھا ہر جگہ پر، وہ خود بین ڈال ڈال کر روئی تھی۔ زاویار اور ارتضیٰ خان انہیں جان سے زیادہ عزیز سے۔ تبانہ خانم نے فون پر بات ہوتی رہتی تھی، وہ یہی کہتی تھی ان کے لیے تکلیف دہ یہ بات ہے کہ قاتل کی بہن اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ وہ تبانہ خانم کو جانتی تھی، انہوں نے عائش کو کبھی ایک لفظ نہیں کہا ہوگا۔ عائش کو یوں بنا سورا دیکھ کر اور تھوڑی دیر پہلے زاویار خانزادہ کا عائش کو مان دیتے دیکھ کر انہیں لگ رہا تھا عائش تو خوش قسمت ہے جو ان کی لائق فائق بھانجے سردار زاویار خانزادہ کی عورت بنی۔ آج اتنی
دیر زاویار خانزادہ کمرے میں عائش کے ساتھ بند رہا یا زرکا خانم کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا کہ عائش زاویار خانزادہ کو اپنے قابو کر چکی ہے۔ وہ عائش کو کینہ توز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا تھا سامنے کھڑی لڑکی کا اور اس کے بھائی کا؟ جان سے تو ان کا جوان بھانجا چلا گیا۔ عائش کلے جانا کے اسرار پر مسلسل سرنفی میں ہلا رہی تھی۔ سن لو نا ہمارا بات عائش، تم ہمارا چھوٹا بہن کی طرح ہیں، کیا بات کا لاج نہیں رکھے گا؟ گلے جانا نے دبدبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے اسے ایموشنلی بلیک میل کا کیا۔ عائش نے داخلی دروازے کی طرف دیکھتے سر اس بات میں ہلایا، زاویار چلا گیا ہے نا؟ اسے پتا تو نہیں چلے گا میں نے ڈانس کیا ہے؟ عائش نے گلے جانا کے کان میں جھکے کہا۔ اگر اس کو پتا بھی چل گیا تو کیا ہو جائے گا؟ تم کون سا مردوں میں ناچے گا؟ لعنت بھیجو ایسا مرد پر جو فضول پہ پابندیاں لگاتا ہے۔ گلے جانا نے سلگتے ہوئے ناک چڑھائی تھی۔ عائش مسلسل اپنی نگاہیں داخلی دروازے پر جمائی ہوئی تھی۔ وہ نہیں آئے گا، ہمارا بھائی شیر خان اسے آنے ہی نہیں دیکھا ہے تو وہ ہمارا بھائی، مگر ہم اچھی طرح جانتا ہے وہ کیسا ہے۔ آج رات بھی وہ ڈانس دیکھے گا۔ گلے جانا نے اسے آنکھ ونک کی تھی۔ عائش نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ سنو، ہمارا مرد عبداللہ اور ہمارا دیور ماشاءاللہ بہت نیک ہے، مگر ہمارا شیر خان ایک نمبر کا شیطان ہے۔ ہم اس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے چھپ کر کوئی نہ کوئی پروگرام تو بنایا ہوگا، اور وہ تمہارا شوہر بھی اپنا آنکھیں بند نہیں کرتا۔ وہ جھکتے ہوئے سے سرگوشی کرتے بتا رہی تھی۔ عائش خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اچھا تم گانا بتاؤ، ہم دیکھ کر آتا ہے، سارا مرد چلا گیا ہے۔ گلے جانا نے مسکراتے ہوئے عائش کو تسلی دی۔ عائش نے جھکتے ہوئے سے گانا بتایا۔ گلے جانا نے ہنستے ہوئے اپنی سہیلی دلشاد کی طرف بڑھتے سے گانا بتایا اور خود زنان خانے سے نکلتی چلی گئی۔ عائش لب کاٹتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اونچی آواز میں اس کا بتایا ہوا گانا بجنا شروع ہو گیا۔ اپنا فیوریٹ گانا سنتے اس کے پیر خود ہی جیسے تھرکے تھے۔ اسے ڈانس کا بے حد شوق تھا۔ لندن میں اس نے سب سے بڑے ڈانس اسٹوڈیو میں داخلہ لیتے 2 ماہ ڈانس کلاسز لی تھی۔ اسے بہت زیادہ اچھا ڈانس کرنا آتا تھا۔ اس کے جو شوق تھے زاویار خانزادہ کے نکاح میں آتے ہی چھوٹ گئے تھے۔ وہ جس ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی، یہاں کے یہ شوق عام تھے۔ شاہویر اسے لے کر بہت پوزیسو تھا، مگر اس پوزیسونیس میں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بہت سے کام اسے چھپ کر کر لیتی تھی۔ وہ اس پر نظر نہیں رکھتا تھا۔ وہ اتنا سخت نہیں تھا جیسے اسے یہاں کے مرد لگتے تھے، یا پھر وہ اس ماحول کا حصہ کبھی بھی بن سکتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کسی فنکشن میں وہ بھی عورتوں کے سامنے وہ خود کو ڈھانپ کر رکھے۔ شاہویر اس کے بالوں سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر کبھی اس کے بالوں کو ڈھانپ کر رکھنے کو نہیں کہا تھا۔ مگر زاویار جو چاہتا تھا کہ وہ کسی عورت کے قریب بھی نہ جائے۔ عائش بھیگی نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں بیٹھی سب لڑکیاں سروں پر دوپٹے لیے بے فکری سے کہکے لگا رہی تھی۔ جس ماحول میں اس کی سانسیں بند ہوتی تھی وہ خود خوش باش تھی۔ گلے جانا داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے اس کی طرف بڑھی۔ کوئی بھی نہیں ہے، سب مرد 2 گھنٹہ پہلے ہی ڈیرے پر چلا گیا ہے۔ گلے جانا نے عائش کے قریب آتے کہا۔ عائش نے سنتے اس کی طرف دیکھتے ہنسی تھی۔ اس کے موتیوں جیسے چمکتے دانت دیکھتے گلے جانا بھی ہنسی تھی۔ دوپٹہ اتار لو، عائش نے بچوں کی سی معصومیت سے پوچھا۔ اتار لو، یہاں عورت لوگ ہی ہیں، گلے جانا ہنستے ہوئے بولی۔ عائش نے اپنے سر سے پنز اتارتے اپنا دوپٹہ اتارتے گلے میں ڈالا۔ گانے کے لیرکس اونچی آواز میں گونجنے لگے، دلبر دلبر۔ عائش نے ڈانس کرنا شروع کیا۔ وہاں بیٹھے سب اسے متحر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنا اچھا ڈانس کر رہی تھی، سب منہ کھولے دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ ڈانس سے بھی اوپر کچھ اور ہی تھا۔ ایسا ڈانس تو انہوں نے گانوں میں بڑی بڑی ایکٹریس کو کرتے نہیں دیکھا تھا۔ زنان خانے میں سب آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جس طرح اس کی بل کھاتی کمر ہل رہی تھی، اس کے خوبصورت بال اس کا پورا جسم شیک کر رہا تھا۔ اچھا چھایا جو مجھ پہ سرور ہے، آپ پاس آ تو کیوں دور ہے۔ اس نے ان لیرکس پر اپنے پیروں کو گھماتے، اپنے شولڈر گھماتے ہوئے ہپ باؤنس کیا تھا۔ اس کے ٹرل کرنے پر اس کی سنہری بالوں کے نیچے چھپی پشت عیاں ہوئی تھی۔ وہاں زاویار خانزادہ کی شدتوں کے نشان دیکھتے سب کے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ بڑی عمر کی عورتوں نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ کم عمر اور نئی شادی شدہ لڑکیوں کے لبوں پر شرمیلی سی ہنسی گونجی تھی۔ توبہ توبہ، یہ کیسا آفت اور بے شرم لڑکی بنی میں آیا ہے۔ وہاں بیٹھی بڑی عمر کی خاتون جو پہلے ہی ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی، انہیں ناک چڑھاتے طنز کیا۔ ایسا ڈانس کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ان کے لیے عجیب تھا۔ عائش کے ڈیپ گلے سے نظر آتی بڑھنا پشت پر زاویار کی شدتوں کے نشان دیکھتے سب دبی دبی آواز میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ گلے جانا اور دلشاد ایک دوسرے کے کان میں گھستے اپنے اپنے شوہروں کی باتیں کرتے سرخ ہو رہی تھی۔ عائش کی پشت پر نشان دیکھتے وہ دونوں اپنے دوپٹوں کو اچھی طرح اپنی کمر اور سینے پر کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے تیز تیز قدموں سے حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ پوری حویلی سناٹوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف سناٹوں اور برفیلی ہواؤں کا راج تھا۔ زاویار خانزادہ کا چہرہ سردی کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔
وہ اپنی مردانہ شال اب اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ نے سیاہ رنگ کی پاکول ہیٹ بھی پہن رکھی تھی۔ وہ ڈیرے پر رک ہی نہیں سکا تھا۔ عائش کا دو اچھا وجود اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ عجیب طرح سے بے چینی نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ وہ جس طرح خوفزدہ ہو رہی تھی، زاویار خانزادہ کی نگاہوں کے سامنے اس کا خوف سے ہچکیاں بھرنا بار بار آ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں تھمی ہوئی نمی، وہ لرزتا ہوا سا وجود، سب کیوں بار بار اس کے حواس پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ زاویار کی لمبی انگلیاں مٹھی میں بند ہوئی۔ وہ خود کو بہت بار سمجھا چکا تھا کہ عائش ملک اس کی ایک ضرورت تھی، ایک جسمانی کشش، ایک تسکین، مگر آج وہ نظریں خوف زدہ سہمی ہوئی اور اس کے سامنے لرزتی ہوئی زاویار کو کسی اور ہی دھار پر لے کر گئی تھی۔ پہلی بار تھا عائش ملک کے وجود نے اس طرح سے اسے بے چین کیا تھا۔ وہ اس کی قربت کے لیے ایسے ہی بے قرار رہتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں اس نے حویلی سے بہت کم وقت باہر گزارا تھا۔ وہ یہ بات تو تسلیم کرتا تھا کہ وہ اپنی طلب، اپنی ضرورت عائش کے وجود سے مٹاتا تھا۔ اسے اس کی ضرورت ہوتی تھی، وہ شد و مت سے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، مگر یہ کچھ عجیب تھا جو اس کے دل و دماغ میں اپنے قابو میں نہ تھا۔ نیلی آنکھوں میں ٹہری گلاب کی نمی جیسا رنگ اسے بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ حویلی کے لان میں کھڑے ہوتے اپنے ہاتھ پشت پر باندھے دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھنے لگا۔ برفیلی ہوائیں اس کے اندر اترنے لگی تھی، چہرے کے نقوش میں سرخی گھلتی، اس کے کان کی لوئیں بھی سرخ ہو چکی تھی۔ زنان خانے میں بجتے اونچے میوزک کی گونج باہر تک آ رہی تھی۔ وہ سرد ہواؤں میں گہرے سانس لیتے پہاڑوں پر جلتی جگنوں کی مانند ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا جو پہاڑوں پر موجود گھروں کی تھی۔ وہ محبت عشق پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ عشق جیسے لفظ کو تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ اس جیسے مرد کے لیے صرف ایک خط تھا۔ وہ محبت کسی بھی عورت کے سے کر سکتا تھا، مگر کبھی عائش ملک سے نہیں کر سکتا تھا۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورت، وہ بھی اس کے ارتضا کو مارنے والے قاتل کی بہن سے محبت، عشق کے نام ناممکن تھا۔ عائش ملک بے مول تھی اور ہمیشہ رہنے والی تھی۔ اگر وہ اس کے دل کے کسی کونے کو چھو بھی جاتی، وہ تب بھی عائش ملک کو وہ مقام نہیں دے سکتا تھا جو وہ اس کی عورت کا ہو سکتا تھا۔ وہ عورت کی ایک ضد تھی۔ وہ عورت ایک ضد تھی، جیسے کسی نازک خوبصورت شے کو صرف اس کے لیے چھو لینے کا جنون ہو۔ وہ اس کے اختیار میں ہے، وہ صرف اس کی تھی، اس لیے وہ اس کی قربت کے لیے پاگل ہوتا تھا۔ 28 سال بغیر کسی عورت کے رہا تھا۔ جوان خوبصورت عورت نے اس کے حواسوں پر سوار ہونا ہی تھا، یہ تو عام بات تھی۔ اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو ایسے ہی بے قرار ہوتا۔ اگر وہ عورت بے مول ہوتی تو تب بھی اس کے طلب ضرورت بھی زیادہ پوری کی جاتی جیسے وہ کرتا تھا۔ وہ لب بھینچے جھنجھلاتے ہوئے سوچ رہا تھا، وہ نہیں مانتا تھا کہ عائش ملک اس کے دل کو لگ چکی ہے۔ وہ صرف اس کی بے پناہ خوبصورتی کا جادو تھا، وہ نیلی آنکھیں، وہ ڈر، وہ کپاتے لب، آواز، وہ سب، ہاں بس وہی سب، جسموں کا وہ ہیجان خیز تھے۔ زاویار خانزادہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، وہ خود پر جھنجھلا گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ زاویار خانزادہ نے دانت پیستے ہوئے سر جھٹکا۔ عائش ملک کی خوبصورتی سر چڑھ بول رہی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ دلبر دلبر گانے کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے مردانے سے ہوتا زنان خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زنان خانے سے لکڑی کے دروازے کے بیچ اس کے بھاری قدم رک گئے تھے۔ زاویار خانزادہ کی رنگت تیش و عالم سے سرخ ہوئی تھی، سیامک نتیسی آنکھوں میں خون اترا تھا، کن پٹی کی رگیں اجاگر ہوئی تھی۔ ہوش نہ خبر ہے یہ کیسا اثر ہے، تم سے ملنے کے بعد زنان خانے میں اس لیرکس گونج رہے تھے۔ وہ سامنے کھڑی بہت خوبصورتی سے ڈانس سٹیپ لے رہی تھی۔ اس نے بہت دلکشی سے اپنے نشیبہ فراز کو ہلایا تھا۔ بلاؤز کے نیچے اس کی دودھیا کمر دکھائی دینے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ مٹھیاں بھینچے اپنی نگاہیں پھیر گیا۔ اس نے پھر سے ٹرل کیا تھا۔ اب اس کی پشت زاویار خانزادہ کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ وہ بہت مہارت سے اپنے پورے جسم کو ہلا رہی تھی۔ اس کی داغدار پشت دیکھتے زاویار خانزادہ کے سانسوں میں آگ دہتی تھی، آنکھوں میں صحیح معنوں میں خون اترا تھا۔ زاویار خانزادہ جبڑے بھینچتے گہرے سانس لیتے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو ڈرائیونگ، گھڑ سواری، پستول چلانے کے ساتھ ساتھ ڈانس بھی کافی ماہر تھی۔ اس کی داغدار پشت کو وہاں بیٹھی کو چھوڑتے کتنی ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب کو دیکھ چکا تھا۔ پورے زنان خانے میں سناٹا چھایا تھا۔ وہاں بیٹھی ہر لڑکی عورت منہ کھولے اس کے 2 اتشا بدن کو دیکھ رہی تھی، جس کی رنائیاں عروج پر تھی۔ اس کا انگ انگ شیک کر رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے خون میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ زاویار خانزادہ نے چاروں طرف اپنی سرخ نگاہیں دوڑائے، بس صد شکر کوئی بھی اس کی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا۔ اسے یوں اپنے جسم کی نمائش کو عورتوں کے سامنے بھی کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔
وہ جانتا تھا یہاں بیٹھی ہر لڑکی اپنے گھر جا کر عائش کی خوبصورتی کے جلووں کا تذکرہ کرے گی۔ اس کی خوبصورتی کا اس کا ڈانس ہر عورت کی زبان پر تذکرہ بن کر بہت سے مردوں کے سامنے ہوگا۔ زاویار خانزادہ کی سانسیں مزید بے ترتیب ہوئی تھی، بھووں کے بیچ شکناک ٹھہری تھی۔ جی کر رہا تھا عائش ملک کے خوبصورت وجود کو آگ لگا دے، جو دوسروں کے سامنے یوں اپنی نمائش کر رہی تھی۔ وہ گانے کے آخری لیریکس پر آخری سٹیپ لیتے اس نے اپنی بل کھاتی کمر کو گھماتے ہوئے اپنی رسٹ فلکس کی تھی۔ وہ خوف سے اسی لمحے مجسم سامنے ہی زاویار خانزادہ کھڑا تھا، جسے خون اتری بھسم شدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائش ملک کے وجود کو خوف سے مجسم دیکھتے سب نے عائش ملک کی نگاہوں کے ارتکاز میں دیکھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ زاویار کو دیکھتے گل جانا پریشانی سے کھڑی ہوئی۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے گل جانا بری طرح پریشان ہو چکی تھی۔ زاویار؟ گل جانا نے عائش کے خوف سے مجسم وجود کو دیکھتے زاویار کی طرف بڑھی۔ زاویار ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بڑھنے سے روکتے بھاری قدموں سے اپنی بیوی کی طرف بڑھا، جو سانس روکے سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ سبھی زاویار خانزادہ کو اتنے غصے میں دیکھتے کھڑے ہو چکے تھے۔ گانا ایک بار پھر سے تیز آواز میں گونجنے لگا۔ زاویار عائش کی طرف بڑھتے اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ بس کی کلائی جگڑے تیز تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ عائش کسی بے جان گڑیا کی مانند کھنچتی جا رہی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے زنان خانے میں سے نکل گیا تھا۔ گل جانا اپنی پیشانی مسلتے صوفے پر بیٹھی۔ اس گانے کو تو بند کر دو، سر میں درد کر دیا ہے، وہ غصے سے بولتے جھنجھلائی تھی۔ زاویار خانزادہ زنان خانے سے باہر آتے عائش پر قہر بار نگاہ ڈالتے وہ رکا تھا۔ دوپٹہ اچھی طرح لو عائش، اگر تمہارے وجود پر کسی مرد کی نگاہ پڑی قسم کھاتا ہوں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے دبی آواز میں رہا تھا۔ عائش نے اسی لمحے اپنا دوپٹہ گلے سے اتارتے اچھی طرح سر پر لیتے اسے سہمی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کمرے میں چلو، جس طرح تمہاری جم کلاسز لیتا ہوں آج ڈانس کلاسز بھی لوں گا۔ وہ اس کی بھیگی نیلی آنکھوں میں دیکھ کے لفظ چباتے اس کی کلائی بے دردی سے کھینچتے اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کے کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر پٹک گیا۔ اوندھے منہ بیڈ پر گری عائش اوندھے منہ گرے تکیے میں چہرہ چھپائے سسکنے لگی۔ وہ اسے کیا کہے گا، مارے گا، وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اس وقت اس سے خوفزدہ ہوتے تکیے میں چہرہ چھپائے رونے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ کمرے میں چکر لگاتے اپنی کنپٹی انگلی سے مسلتے اپنے اندر اٹھتے تیش و عالم پر بمشکل ہی قابو پا رہا تھا۔ وہ لوگ یہاں مہمان تھے، وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا تو وہ یقیناً ساری رات روتی۔ اس کے ڈر سے چپ بھی ہو جاتی مگر آنکھوں کو رگڑ رگڑ کر سرخ کر دیتی۔ آنسو روکنے کے چکروں میں وہ ایسے ہی کرتی تھی۔ زاویار خانزادہ نے رکتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس کے وجود پر دوپٹہ نہیں تھا، وہ اس نے روتے ہوئے اتار کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ زاویار خانزادہ کے بھووں کے بیچ شکن گہری ہوئی تھی۔ گدائیں اس کی حرکات یہاں آ کر بدلی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا گلے جانا بھابھی کا اس پر کہیں نہ کہیں اثر ہوا ہے۔ وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے اس کے پچھلے گلے سے نظر آتی بڑھنا پشت کو گھور رہا تھا، جہاں اسے شدتیں مہروں کی صورت میں موجود تھی۔ اس کا لہنگا بھی نیچے سرکا ہوا تھا، اس کی دودیا کمر بھی واضح ہو رہی تھی۔ بلاؤز بے حد چھوٹا تھا۔ زمر خان ایسے کپڑے پہنتی تھی وہ حیران تھا، بلاؤز جتنی فٹنگ میں تھا وہ حیران ہو رہا تھا۔ لباس زمر خان نے کیوں لیا تھا؟ اگر لیا تھا تو آخر پہنا کہاں تھا؟ زاویار خانزادہ کو ایک بات کا شد و مت سے احساس ہوا تھا، اسے عائش کو اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا۔ وہ لب بھینچے اپنی پچھلی گردن مسلنے لگا۔ یہ سچ تھا وہ اس عورت کی قربت کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ابتدا میں جو فقط کشش تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ عادت میں ڈھل گئی اور پھر لت بن گئی۔ اس کے نرم گداز وجود سے لپٹ کر ہی اسے نیند آتی تھی، جیسے اس عورت کی قربت اس کی کسی بھی بے سکونی کا واحد علاج ہو۔ یہ صرف جسمانی بھوک نہیں تھی، یہ اس کے لمس، اس کے سانسوں کے بدن کی گرمی کے بغیر جینے کی بے بسی تھی۔ اور جب تک اس کے خوبصورت گداز جسم سے لپٹ نہ جائے وہ سو نہیں پاتا تھا۔ پچھلے 4 مہینوں سے اس عورت اس کی ضرورت ہی دستیاب رہی تھی۔ اپنی مرضی کو پس پشت ڈال کر مجبوری، خوف نہیں صحیح مگر خود کو اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ اس لیے وہ اس پر کچھ زیادہ ہی حق جمانے کا حق سمجھنے لگا تھا۔ جیسے چاہے جب چاہے اسے پا لینا اب اس کا حق ہو۔ یہ محبت نہیں تھی، ملکیت کا زہر تھا جو آہستہ آہستہ رگوں میں اتر چکا تھا۔ عائش چکولے لیتا بدن ایک لہجے کو تھما تھا، اس کا ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر کیا، اس کی سانسیں بند ہوئی تھی۔ وہ کاغذ تو ابھی تک اس کے بلاؤز میں تھا۔ اس نے سوچا وہ کمرے میں آنے سے پہلے ضائع کر دے گی۔ اسے لگا تھا زاویار آج رات نہیں آئے گا، مگر وہ 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ چکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے سے شانوں سے جکڑے سیدھا کیا۔ عائش اپنی دھڑکنوں کو مٹھی میں جکڑے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا کہا تھا تمہیں؟ تمہارے جسم پر عورتوں کی نگاہ بھی نہ پڑے، تم اپنے جسم کی نمائش کے ساتھ ساتھ اپنے بدن پر پڑے نشانوں کی بھی بے شرمی سے نمائش کر رہی تھی۔
मार्श की टांगों पर अपना घुटना बेदर्दी से रखते इस पर झुके इसके खूबसूरत सहमे नकोश पर अपनी सुलगती सांसें छोड़ते घुर्राया था। गुलिजाना, भाभी ने कहा, डांस करो। वहां सब औरतें थी, इसलिए मैंने कर लिया, आयुष ने टूटे लफ्जों में रोते हुए जवाब दिया। गुलिजाना, भाभी ने जो कहा वो सुन लिया, जो मैंने कहा वो याद नहीं रहा, या फिर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इस सब की सजा नहीं दूंगा? वो इसकी बात पर मजीद सुलगा था। वो तो रोज मिलती है, निकाह ही सजा था। वो बेतहाशा खौफजदा होने के बावजूद जवाब देने से बाज ना आई थी। मुकाबिल के जवाब पर जावियार खानजादा के दांत कुचकुचाए। अगले लम्हे वो दांत पर दांत जमाए आयुष के सुनहरे बालों को मुट्ठियों में जकड़ इसका चेहरा अपने करीब कर गया था। आयुष दर्द होते अपने बाल इसकी गिरफ्त से छुड़वाने की सही करने लगी। आज भी वो अपने बालों के साथ ये सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जावियार खानजादे से झटपटाते देख इसके बालों को आजाद करते से शानों से जकड़ गया था। मुकाबिल बेहद गुस्सा था, मगर उसका जर्द चेहरा देखते इसके बाल अपनी गिरफ्त से आजाद कर गया था। क्या सजा दूं? बाल काट दूं जिनकी नुमाइश कर रही थी, या फिर ये बदन, खूबसूरत बदन, जिस्म जला डालो? जावियार खानजादा ने इसके दमकते कुंदन से नशेबो फराज पर कहर बार निगाह डाली, जो इस ब्लाउज की फिटिंग में ज्यादा ही दमक रही थी। आयुष अपनी धड़कनों को मुट्ठियों में जकड़े से ऐसे देखे जा रही थी, यहाँ क्या है? जावियार खानजादा गुस्से से इसका हाथ छटक गया था। वो पहले भी ऐसे ही अपनी धड़कनों को मुट्ठी में जकड़े हुए थी, अब भी वो बुरी तरह अपने ब्लाउज को जकड़े हुए थे। तो कुछ नहीं, आयुष ने सर नफी में हिलाया। अब मैं यहाँ तुम्हारा हाथ ना देखूं। जावियार तंबीही अंदाज में गुर्राए। वो खुद को भी चुए कहाँ गवारा था। आयुष ने सांसें गहरी हुई थी, कनपटी से पसीना टपकते इसकी गर्दन से होते ब्लाउज में जज्ब होने लगा। वो इस कागज की वजह से पसीने में नहलाई थी। मुकाबिल इसे छू लेता, यकीनन वो इसे वो कागज मिल जाता। जावियार खानजादा के खौफ से पसीने में नहलाई थी। जावियार खानजादा ने बगौर इसे पसीने में भीगते देखा। बेशक कमरा अच्छा खासा गर्म था, मगर वो ऐसे पसीने से क्यों भीग रही थी? क्या वो इसके खौफ से पसीने से भीग रही थी? पिछले 2 घंटों से इसकी हरकत काफी मशकूक थी। जावियार खानजादा की इसकी पेशानी पर सजी माथा पट्टी को देखा। वो कब से इसकी माथा पट्टी को छूना चाहता था, मगर अपनी अना की वजह से इसके किसी जेवर को छू ना सका। इस वक्त वो इसकी बाहों में कैद बिन आब मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। धड़कनों से हाथ हटा गई थी, मगर मुसलसल इसके हिसार से निकलने की तगदो कर रही थी। इसकी कैद में काफी बेचैन सी लग रही थी। ये क्या चीप सा जेवर पहन रखा है, सख्त जहर लग रहा है मुझे। वो अपने दिल के हाथों मजबूर होते इसकी माथा पट्टी को बेदर्दी से जकड़े उतार गया था। आयुष के लबों से सिसकी बरामद हुई थी। बाल खिंचे थे, आइंदा ये मत पहनना। जावियार खानजादा ने वो माथा पट्टी जमीन पर फेंकी। वो इसके जेवर में बेहद हसीन लगी थी, इतनी कि वो इस जेवर को चूमने के लिए बेकरार हो रहा था। बहुत शौक है डांस करने का, तो जरा अपने शौहर को भी करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारे लचकीले जिस्म की लचकीली अदाएं। जावियार खानजादा ने इसकी कमर में हाथ डाले से बेड से नीचे कारपेट पर धक्का दिया। आयुष कारपेट पर गिरते सीधे होते से भीगी नीली आंखों से देखने लगी। उठो, डांस करो, गाने की आवाज आ रही है, उठो। जावियार खानजादा ने आईब्रो चकाते से काटदार निगाहों से देखते हुक्म दिया। आयुष कुछ पल जावियार खानजादा को देखते रहे, फिर वो जमीन से उठते कमरे में रखी अंगीठी की तरफ बढ़ते रुख पलट गई। अब इसकी पुश जावियार खानजादा की तरफ थी। जावियार खानजादा तहीर से सीधा होकर बैठा। वो गमान भी नहीं कर सकता था वो सच में डांस करना शुरू कर देगी। आयुष मलिक बोल्ड थी, वो जानता था, मगर इतनी बोल्ड, वो अपनी लचक, अपने वजूद से इसे जलाने पर तुली थी। चढ़ा जो मुझ पे सरूर है, तेरी नजर का कसूर है। वो इसकी तरफ पुश किए अपने खूबसूरत जिस्म को पूरी तरह हिलाने लगी। जावियार खानजादा कहर बार शस्त्र निगाहों से इसे देख रहा था। वो सिर्फ जल नहीं रहा था, भस्म हो रहा था। सामने खड़ी औरत के नखरे अंदाज, बदन की रवानी, सब कुछ इसे राख करने के लिए काफी था। आप पास आ तो क्यों दूर है? इसने इसकी तरफ पलटते हुए अपने बाजू फैलाए, अपनी साइड कमर हिलाई। जावियार खानदादा की आंखों में शरारे से तहके थे। वो इतनी कॉन्फिडेंस से बिना किसी शर्म के डांस कर रही थी। इसका दूधिया पेट, इसके नशीबो फराज सब उजागर हो रहे थे। इसके बदन की हर रनाई छलक रही थी। इसकी बर्दाश्त वो आजमा रही थी। वो अपना खूबसूरत लचकदार बदन को हिलाते बेखबरी या शायद जानबूझकर इसका खून बॉइलिंग पॉइंट पर ले आई थी। वो फिर से पलट गई। इसकी पुष्ट फिर से जावियार खानजादा की तरफ थी। चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है। गाने के लिरिक्स कमरे में गूंज रहे थे। वो इसकी तरफ पुष्ट की अपने जिस्म को हिला रही थी। जावियार खानजादा मुठियां दबोचे से शररबार निगाहों से घूर रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था अपनी खूबसूरत बीवी के खूबसूरत जिस्म को जला डाले। वो इतनी लचकीली थी, इसे आज अंदाजा हुआ था। आयुष ने अपने ब्लाउज से वो कागज निकालते अंगीठी की नजर किया। वो कागज दहकते कोयलों की नजर होते तेजी से स्याह हुआ, फिर राख में बदल गया। आयुष ने अपनी पेशानी से पसीने के कतरे साफ किए। अब वो स्टिल खड़ी थी। गाने के लिरिक्स गूंज रहे थे, मगर वो स्टिल थी। वो मर भी जाती, कभी जावियार खानजादा के हुक्म पर यूं ना नाचती। जो चीज इसका शौक था, वो इसे तो कभी मजबूरी में भी नहीं कर सकती थी, मगर इस कागज का जलना जरूरी था, वरना इसके साथ शायद शेर खान भी अपनी जिंदगी से चाहता।
जावियार खानजादा से रुकते देख उसकी तरफ बढ़ते उसकी कमर में हाथ डालते एक झटके से इसका रुख पलट गया था। आयुष इसके सीने पर हाथ जमाए इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गई थी। अब इन नीली आंखों में खौफ नहीं था, वो मुकाबल की सजा सहन कर सकती थी। जो चंद रोज जोरदार तमाचे ही हो सकते थे या अपना गुस्सा बिस्तर पर उतारता था। वो तैयार थी। वो अब अपनी नीली आंखें जावियार खानजादा के सुर्ख शररबार निगाहों में गाड़े हुए थे। जावियार खानजादा की आंखों से खौफ की रमक कम होते देखता हैरान हुआ। अब ना वो कांप रही थी, ना पसीने में भीगी हुई थी। कहाँ से सीखा ये डांस? जावियार खानजादा का लहजा चुपता हुआ था, जैसे लफ्ज नहीं तेज खंजर निकले हों। यूट्यूब से, आयुष ने इसकी आंखों में देखते कहा था। ये कमर को मटकाना लचकाना यूट्यूब से सीखा है? इस बार जावियार की उंगलियां इसकी कमर पर गहरी गिरफ्त बनकर चुभी थी। इसने दांत पीसे थे। आयुष ने मिकान के अंदाज में सर हिलाया। क्या ये यूट्यूब से सीखा कि जब कोई शौहर अपनी बीवी को देखे तो इसे लगे वो नीलामी में आई हुई 2 टके की एक्ट्रेस है? वो इसके बालों को दबोचते दहकते लहजे में गुर्राया। आयुष की नीली आंखों में दिल हल्की सी जंबिश हुई। दूसरे लम्हे इसने इस बात में सर हिलाया। आयुष, जावियार खानजादा इसका नाम लेते दहाड़ा। गाने की तेज गूंजती आवाज भी आयुष के कानों से टकराकर वापस पलट गई। आयुष को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए थे। लंदन में ली थी डांस क्लासेस, आयुष ने रुहान से होते बताया। जावियार जबड़े भींचते से अपनी गिरफ्त से आजाद कर गया था। वो अपनी तपिश ज़दा सांस लबों से खारिज करते अपने मुंह पर हाथ फेरते भड़कते असाबों पर काबू पाने लगा था। जावियार खानजादा का खून रगों में बुरी तरह भड़क रहा था। इसकी वजूद की नीली रगें जाहिर हो रही थी। दिमाग में आग दहक रही थी। कौन था वो इंस्ट्रक्टर? कैसा था वो माहौल? यकीनन कोई मर्द होगा। जावियार के जहन में अंगारे दहके थे। जावियार खानजादा किसी मर्द के देख लेने से भी खार खाता था। छूने या सिखाने का तसव्वुर नाकाबिले माफी था। वो सामने खड़ी औरत को लेकर शदीद पोजेसिव हो रहा था। इसकी जगह कोई दूसरी औरत भी होती तो वो शायद ऐसा ही महसूस करता। इसके निकाह में थी। वो ऐसी औरत चाहता था जिस पर इसके अलावा किसी की नजर भी ना पड़ी हो। डांस क्लासेस सिर्फ लड़कियों की थी। आयुष ने इसकी आंखों में खून उतरते देखते डरते हुए वजाहत दी थी। झूठ बोल रही हो तुम आयुष मलिक। जावियार खानजादा जबड़े भींचते हलक के बल गट रहा था। सच कह रही हूँ जावियार, आप पता कर ले, वो लड़कियों का डांस ग्रुप था। मैं किसी मर्द इंस्ट्रक्टर से कभी डांस नहीं सीख सकती थी। वो भी तो ऐसा ही नहीं वो भी तो ऐसा नहीं चाहता था। आयुष ने भीगी आवाज में वजाहत देते लब दांतों तले दबाए। दिल की धड़कनों पर फिर से शाहवीर मलिक का नाम गूंजने लगा था। नीली आंखों से आंसू बहते गालों का हिस्सा बने थे। काश सामने खड़ा मर्द शाहवीर मलिक होता। ये जलन, ये हसद और रकाबत इसे शाहवीर मलिक की आंखों में दिखती। ये हक मलकियत वो इस वक्त जता रहा होता। कौन नहीं चाहता था? वो अपने ही सवाल पर पागल हुआ था। वजूद में चिंगारियां दहकी हुई थी। वो एक लम्हा जवाब न देती तो यकीनन इसे अपनी जान ले लेता। अजान अजान नहीं चाहता था। वो मुझे लेकर बेहद पुज़स्सिव था। आयुष ने उखड़ती सांसों से इसे एक ही सांस में कहा, इस बेगैरत का नाम मेरे सामने मत लिया करो। वो मुठ्ठियां दबोचे रुख पलटे, ड्रेसिंग टेबल को जकड़ते थोड़ा झुकते हुए मिरर में देखते अपने अंदर उठते जलते भांबड़ों पर काबू पाने लगा। आयुष अपने आंसू साफ करते सोफे पर बैठी थी। खाना खाया था? जावियार खानजादा के सवाल पर इसने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। वो तो भूल ही गई थी खाना खाना। आयुष ने हिचकी लेते सर नफी में हिलाया। वो दांत पर दांत जमाए से देखने लगा। वो अब नजरें झुकाए रो रही थी। क्यों रो रही हो? जावियार खानजादा ने सबसे पूछा। भूख लगी है, आयुष ने सिसकी ली। कुछ देर पहले तो डांस कर रही थी, तब भूख नहीं लगी थी? जावियार खानजादा के लफ्ज डांस पर खास तौर पर जोर दिया था। तब एहसास नहीं था। अब आपने खाने का नाम लिया तो शिद्दत से एहसास हुआ। वो तो भूख की वजह से मर रही हूँ। वो गर्दन उठा के इसकी तरफ देखने लगी। बात एहसास की है, पता नहीं ये भूख का एहसास कब खत्म होगा। इस भूख में जिल्लत भी है। ये ना खत्म होती है ना हजम होती है। उसकी तरफ देखते भीगे लहजे में बोल रही थी। वो गहरा सांस लेते अपनी सुर्ख आंखें मिरर में गाड़ गया। ये तो तय था, आयुष मलिक अपनी हर बात हर अंदाज से इसे अंदर तक जलाने का हुनर रखती थी। कुछ देर पहले इसके एक्ट से जल रहा था, अब इसकी बातें इसके अंदर आग लगा रही थी। जावियार खानजादा टेबल पर मुक्का मारते हुए कमरे से वॉकआउट कर गया था। जालिम सफाक बगैरत खानजादा भूख का एहसास करवाते चला गया और सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। दरवाजे के बाहर अपने लिए बगैरत का लफ्ज सुनते जावियार खानजादा के कानों से धुआं निकला था। दूसरे लम्हे वो अपनी शाल गर्दन पर चटकते हुए लंबे लंबे डाक बढ़ता चला गया था। कुछ देर बाद एक मुलाजमा खाने की ट्रे सजाए दरवाजा नॉक करते कमरे में दाखिल हुआ। आयुष सोफे पर लेटे उठकर बैठ गई थी। आयुष बीबी, ये गुले जाना भाभी ने आपके लिए खाना भेजा है। मुलाजमा ने इसे सामने टेबल पर ट्रे रखी थी। बड़ी सी ट्रे में काबली पुलाव, सजी भुना हुआ मटन, तंदूर की रोटियां और मीठे गाजर का हलवा और मीठे चावल थे। साथ ही छोटी सी शीशे की चैनक में गरम गरम कहवा था। खाने को देखते इसकी नीली आंखें शिद्दत से भीगी थी। वो जल्दी जल्दी पुलाव की प्लेट पकड़े हाथों से
ही खाने लगी। चम्मच उसे दिखाई नहीं थी, ना ही इसने ढूंढने की सही की। मुलाजमा इसके सामने ही जमीन पर बैठ गई थी। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ यहाँ से, आयुष ने इसे ठंडी जमीन पर बैठते देखते टोका। पहले वाली आयुष मलिक होती तो ऐसा एहसास ना होता, अब तो इसे इस ठंडे जमीन से की चुभन का एहसास था। शुरू शुरू में वो जावियार खानजादा की गैर मौजूदगी में बेड को छोड़कर ठंडी जमीन पर सोती थी। इस बेड इसे कांटों की तरह चुभता था। जहां जावियार खानजादा का लम्स होता था, इसकी खुशबू होती थी। वो आपका मर्द ने कहा आपको पूरा खाना खिलाकर ही उठो। वो मुलाजमा रवानी में बोलते खामोश हुई थी। जावियार की खानजादा की सख्ती से हिदायत थी, आयुष के सामने इसका नाम नहीं लेना। झूठ मत बोलो, इस जालिम इंसान को मेरी कभी फिक्र नहीं हो सकती। मुझे पता है ये खाना गुले जाना भाभी ने भिजवाया है। आयुष तल्खी से बोलते खाना खाने लगी। ऐसा ही है। मुलाजमा खामोश हो गई थी। जावियार खानजादा ने इसे बहुत ज्यादा सख्ती से मना किया था, इसकी बीवी को पता ना चले वो खाना इसके कहने पर लेकर गई है। वो मुलाजमा समझ गई थी सरदार जावियार खानजादा को अपनी मगरूर अना सामने बैठी बनी में आई हुई औरत से कहीं ज्यादा अजीज है। आयुष ने आंखें खोलते कमरे में निगाहें दौड़ाई। बेड वॉल पर लगी खिड़की से सुबह की सफेदी कमरे में आ रही थी। आयुष ने कमरे के दरवाजे पर देखा। अंदर से चटकनी चढ़ी थी। यानी जावियार कल रात हवेली नहीं आया था। वो अंदर से चटकनी लगाकर सोई थी। आयुष ने उठकर बैठते अपने सुनहरी बाल समेटे वो बेड से नीचे उतरते सूटकेस से अपने कपड़े निकालते वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। अंदर से चटकनी चढ़ी थी। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से शावर लेते स्याह सिंपल सा लॉन्ग फ्रॉक पहने बाहर आई, जिसके गले पर हल्का सा मोतियों का काम हुआ था। स्लीव्स प्योर की थी, जिसमें इसके दूधिया बाजू अपनी झलक दिखा रहे थे। जिमर के सारे ड्रेसेस इसे सीने से तंग थे, यानी जिमर फिटिंग वाले ड्रेस ही पहनती थी। गले भी टीप ही होते थे। वो उसके कपड़े देखकर खुद हैरान थी। वो जिस क्लास से ताल्लुक रखती थी, यहाँ इससे भी ज्यादा बोल्ड ड्रेसेस पहनती थी। मगर जिमर खान कैसे ये ड्रेस पहन सकती थी? वो अपने सुनहरी बालों में ब्रश करते सूटकेस से स्याह एम्ब्रॉयडरी वाली गरब शाल निकालते हुए खुद पर अच्छी तरह लपेट गई थी। वो कमरे से निकलते बाहर आई। सर्दी की शिद्दत ने इसके वजूद को चलाया था। वो साथ ही स्वेटर या जर्सी नहीं लाई थी, एक स्याह गरम कोट लाई थी। मगर इस पर इतनी बड़ी शाल ओढ़ना इसे अजीब सा लग रहा था। इसे शावर नहीं लेना चाहिए था। वो अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते सोचते हुए न जनान खाने की तरफ बढ़ने लगी। वो डेवरी से गुजरते बरामदे में दाखिल हुई थी। सरसब्ज पहाड़ों को देखते आयुष के दिल से होंक सी बरामद हुई थी। दिल बुरी तरह रोने लगा था। ये पहाड़ नहीं कैद थे। कभी इन पहाड़ों पर मरने वाली आयुष मलिक को आज इन पहाड़ों से सबसे ज्यादा नफरत थी। अपनी जगह पर मजबूती से जमे ये पहाड़ जैसे इसकी बेबसी का मजाक उड़ाते थे। हाँ, तो खुद मगरूरियत से खड़े थे, मगर वो टूटती बिखरती जा रही थी। जलजला भी तो ना आता था, वो इन पहाड़ों के नीचे ही दब जाती। वो अपनी भीगी आंखें रगड़ते बरामदे से गुजरते हुए आगे बढ़ी। हर तरफ धुंध की चादर लिपटी थी। रोशनी पूरी तरह नहीं निकली थी। बरामदे के इर्द गिर्द कमरे बंद थे। सर्दी की वजह से लगता था अभी सब अपने अपने कमरों में थे। आयशा एक बंद दरवाजे के नीचे से धुआं निकलते देखते किचन की तरफ बढ़ी थी। लोगों की हवेली बहुत शानदार थी। माहौल भी एक गांव का रिवायती माहौल ही था। आयश लकड़ी का भारी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। गुले जाना जमीन पर बैठी मिट्टी के चूल्हे पर बड़ा सा उल्टा तवा रखे हुए इस पर बड़े बड़े पराठे बेलते तवे पर डालते पका रही थी। साथ एक मुलाजमा बैठी इसकी मदद कर रही थी। वो पेड़े बनाकर परात में रखती जा रहे थे। गुले जाना इन्हें बेलते हुए तवे पर डाल रही थी। साथ रोटियों का दस्तरखान भरता जा रहा था। आओ आओ आयुष, गुलेजान पीढ़ी से उठते खड़ी होते आयुष के गले लगी। आयुष इसकी इतनी मोहब्बत पर छिपी सी थी। तुम क्यों इतना सुबह उठा? आयुष सोया रहता। वो आयुष को देखते मोहब्बत भरे लहजे में बोली। ऐसे ही भाभी, आयुष ने आहिस्तगी से कहा। वो मुलाजमा आयुष को सलाम करते वो पराठों वाला डब्बा और चाय की केतली उठाए वहां से चली गई थी। आयुष मुलाजमा वाली पीढ़ी पर बैठ गई थी। बोले जाना अपनी चादर सर पर अच्छी तरह जमाते अपनी पीढ़ी पर बैठे देसी अंडे बाउल में फेंटते ऑमलेट बनाती जा रही थी। मुलाजमा फिर से बावर्ची में दाखिल हुई। मक्खन तैयार अंडे प्लेट्स में डालते फिर से बाहर चली गई थी। इतने पराठे भाभी? आयश हैरान हुई थी। ये तो कुछ नहीं, जब मर्द लोग आएगा फिर देखना तुम। 200 पराठे बनेगा। बोले जाना पेड़ों में देसी घी लगाते रखती जा रही थी। साथ साथ वो अंडों का अमेजा फेंटते तो सीधे तवे पर डालते पलटते जा रही थी। 200 पराठे? आयश ने थूक निकला था। ये भी कम है, इतना मेहमान है। फिर मर्द लोग है इकट्ठा बैठेगा तो पता भी नहीं चलेगा। साथ बैठकर खाने में बरकत होती है ना, इसलिए। आयुष की बातें सुनते मध्यम सा मुस्कुराई थी। इतना ज्यादा खाना खाने को वो बरकत कह रही थी। यहाँ
यही यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी थी। इतना काम करने के बावजूद गुले जाना के माथे पर एक बल न था। ये सब तो अभी औरतों और बच्चों के लिए है, हमारे यहाँ औरत भी कम नहीं खाता। हमको इतना बड़ा बड़ा दो दो पराठा खा लेता है, यहाँ खाकर हटता है, फिर से भूख लग जाता है। इधर का पानी ही ऐसा है। एक बार अब्दुल्ला को हम लाहौर लेकर गया, इसको काम था शहर में, हमको भी साथ ले गया। हम तो इधर जाकर पछताया, इधर तो हमको भूख ही नहीं लगता था, ना वहाँ का खाना अच्छा लगता था। हमारा इलाका अच्छा है, ऐसा पहाड़ भला कहाँ, ऐसा हवा ऐसा पहाड़ भला कहाँ। वो सादगी से बोलते फुर्तीले अंदाज में काम करती जा रही थी। लाहौर का जिक्र सुनते आयश के लबों से सिसकी बरामद हुई थी। दूसरी तरफ से रुख मोड़ते अपनी आंखों को रगड़ने लगी। क्या हुआ? गुलेजाना ने फिक्रमंदी से पूछा। वो मेरी आंखों में धुआं पड़ा है भाभी, वो भीगी आवाज में बोलते अपनी नीली आंखों को मजीद बेरहमी से रगड़ने लगी। तुम्हारा हवेली में भी ऐसा ही मेहमान नवाजी होता है? जब तक इर्तिजा जिंदा था, हम हर दूसरा महीना इधर जाता था। ताबाना खाला बहुत मेहमान नवाज है, इर्तिजा के मरने के बाद सब ने जाना छोड़ दिया है। गुलेजाना अब दुख भरे लहजे में बोल रही थी। बहुत अच्छा था इर्तिजा, बिल्कुल हमारा सबसे छोटा देवर की तरह। वो दोनों दोस्त भी थे, पता नहीं क्या दुश्मनी हो गया जो तुम्हारा भाई ने इसे इतनी बेरहमी से मार दिया। गुलेजाना सादगी से बोलते आयश के जख्मों को जैसे उधेड़ रही थी। पता नहीं अजान ने क्यों किया, वो भी कर्ब से हिचकी ले गई थी। अच्छा छोड़ो इस बात को, गुलेजाना ने आयश की हिचकी पर जल्दी से कहा। इसी लम्हे मुबशरा खानम अंदर दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, आयश ने इन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो रुखाई से बोलते गुलेजाना की तरफ मतवज्जा हुई। गुलेजाना किसी और को भी अपना साथ काम पर लगा लेता, अकेला थक जाएगा, जरूरत नहीं मुरे। जब मर्द लोग आया तो दो तीन औरत को हम लगा लेगा, तुम फिक्र ना करो, गुलेजाना ने कहा। मुबशरा सर हिलाते चली गई। तुम मोरे का रवैया का फिक्र न करना, इर्तिजा ने बहुत प्यारा था। सबसे सब तुमसे नफरत नहीं करते, बस तुम्हें देख के इन्हें इर्तिजा याद आ जाता है। माफ करना ज़र्फ का काम होता है, और सब इंसानों में ज़र्फ नहीं होता। गुलजाना आयश के घुटने पर हाथ रखते मुस्कुराई थी। जानती हो भाभी, कभी ये ज़र्फ मुझ में भी नहीं था। वो भीगा सा मुस्कुराए। अल्लाह अल्लाह, तुम कितना खूबसूरत है, नजर ना लगे। गुलजाना ने इसे एक आयत पढ़कर इस पर फूंका। आयश खिलखिलाकर हंसी थी। आप अब्दुल्ला लाला पर भी ऐसे ही पढ़कर फूंकती हैं? आयश ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये मर्द लोग बड़ा टेढ़ा चीज है, सामने पढ़कर फूंकोगी तो कहेगा जादू टोना कर रहा है हम पर। ये मर्द लोग अपना माँ का जुबान ज्यादा बोलता है। हम तो ये सारा दुआएं तब पढ़कर फूंकता है जब वो सो जाता है, इसका सलामती के लिए, इसका सेहत के लिए और हर तरह का चुड़ैल से हिफाजत के लिए। हम लंबा लंबा वजीफा करते हैं, कहते हैं तहज्जुद में जो मांगो अल्लाह से वो देता है। हम 14 साल की उम्र में से तहज्जुद पढ़ता आ रहा है। अल्लाह ने सब दिया, सिर्फ एक औलाद नहीं। अब इसके लिए हम क्या अल्लाह से नाराज हो जाए? हमने तो अपना रब से कभी शिकवा भी नहीं किया। क्या पता ये जिंदगी अब्दुल्ला का मोहब्बत हमारा दुआओं का वजह से ही हो। दुआ दाऊद का औलाद होगा, वो भी हमारा ही होगा। गुलचाना की बातों पर आयश हैरानगी से इसे देख रही थी। ये शुक्रगुजारी का कौन सा दर्जा था, वो समझ नहीं पा रही थी। इसे तो अपने रब से बहुत शिकवे थे। वो तो हर रोज रात को पुकारते हुए रोती थी कि वो ही क्यों, खुदा ने इतनी बड़ी दुनिया में इसे ही आखिर क्यों चुना था, क्यों। वो भीगी निगाहों से गुलजाना को देख रही थी। गुलजाना इसलिए इतनी पुरसकून थी कि जो इसके पास था वो इस पर खुश थी, जो नहीं था इसकी परवाह भी नहीं थी। तुम बताओ, जावियार ने तुम्हें रात को कुछ कहा है क्या? तौबा, ये खानों का गुस्सा। अब्दुल्ला भी हमको ऐसे ही घूर कर देखता है, हम तो बेपरवाही से सर झटक देता है। क्या करेगा वो आखिर? ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करेगा, ये तो मर्द लोगों का आदत है। ये किचकिच ना कर ले, इनका खाना हजम नहीं होता। गुलेजाना की बात पर वह मुंह खोले अब इसे देख रही थी। आपको डर नहीं लगता अब्दुल्ला लाला से, आपको मारेंगे? आयश ने आहिस्तगी से सवाल किया। मोहब्बत करने वाला मर्द अपना औरत पर कभी हाथ नहीं उठाता। अब्दुल्ला मुझ पर खुद हाथ नहीं उठाता, वो तो हम खुद इसको इतना मजबूर करता है, वो बेचारा हाथ उठाने पर मजबूर हो जाता है। गुलेजाना हंसती। आयश उलझन भरी निगाहों से इसे देख रही थी। जब जब हमको लगता है अब्दुल्ला का हमसे दिल भर गया है या हमसे मोहब्बत नहीं करता, हम फिर अपना हरकतों से इसको आजिज कर देता है। जब हमारा दिल का गुबार उतर जाता है तो अब्दुल्ला का भी हाथ उठ जाता है। पता है फिर क्या होता है? ने हंसते हुए पूछा। क्या? आयश ने दिलचस्पी से पूछा। वो हम पर हाथ उठाकर हमारा कदमों में बैठ जाता है। बेचारा बहुत माफिया मांगता है, हमको इतना लगा नहीं होता जब मगर जब तक इसको अंदर तक एहसास न करवा ले, हम इसका सामने हर वक्त रोता है। वो बेचारा जिच आकर हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाता है। गुले जाना इसे अलग ही मुत्तफिक थी। आयश इसकी बातें सुनते मध्यम सा मुस्कुराई थी। वो सच में कभी गुले जाना जैसी नहीं हो सकती थी। इसे तो सावियार खानजादा का एक थप्पड़ भी रूह पर लगता था, जिसके निशान वो चाह कर भी नहीं मिटा सकता था। अच्छा बताओ, जावियार तुमसे मोहब्बत तो करता है ना? गुले जाना की बात पर इसने खाली खाली निगाहों से देखा। तुम्हारा कमरा
तुम्हारा कमर पर जो निशान था हमको पूरा यकीन है और तुमको 1 मिनट सांस नहीं लेने देता होगा। गुलजाना अपनी ही बात पर हंसी थी। पता नहीं भाभी, मगर वो सच में मुझे नहीं छोड़ता। हर वक्त हर लम्हा इसे सिर्फ वही चाहिए। वो तलखी से मुस्कुराए थे। वो तो अब्दुल्ला भी ऐसा ही है, वो कब हमें छोड़ता है। सारा मर्द लोग एक ही जैसा होता है। गुलजाना का चेहरा अब शर्म से सुर्ख हुआ था। आयश गहरा सांस ले गई थी। गुलजाना सच में एक सादा औरत थी, इसलिए वो सुकून में थी। वो किचन के बंद दरवाजे को देखने लगी, जो वाकई में सर्दी की शिद्दत को रोके हुए था। आयुष मुझ पर शॉल अच्छी तरह लपेटते हुए एक बाल्टी पकड़े हवेली के पिछले लॉन की तरफ आई, जो उजाड़ बेआबान था। जहां एक तरफ कुआं था, वो इस कुएं की तरफ बढ़ी, जिस पर जंग आलूद सी लोहे की चादर दी हुई थी, जिसके पास ही नीचे जमीन पर एक बड़ी सी रस्सी के साथ एक बड़ी सी सिल्वर की बाल्टी बंधी हुई थी। इसे एक अधेड़ उम्र खातून ने कुएं से पानी लाने को कहा था। शायद वो इसे इस हवेली की औरत समझ रही थी। गुसल खाने में पानी नहीं था। इसने आयुष को देखते बाल्टी थमा दी। वो काफी धीरे अधेड़ उम्र की औरत थी। आयुष खामोशी से चली आई। कुएं के आसपास सरसब्ज घास के साथ काफी झाड़ियां भी थी। ऐसा लग रहा था वो लोग कुआं इस्तेमाल नहीं करते। पास ही तो दरिया था। बोरिंग करवाकर यहाँ सब लोगों ने मोटर लगवाई हुई थी, जो दरियाओं कुएं से पानी खींचती थी। आयुष ने कुएं के अंदर झांका। वो खौफ से काम कर रह गई। कुआं काफी गहरा था। आयुष ने वो रस्सी वाली बाल्टी उठाकर कुएं में फेंकी। रस्सी इसने थाम रखी थी। वो कुएं में देखते इस बाल्टी को हिलाते हुए इसके कुएं के पानी में डुबोते पानी भरने की कोशिश कर रही थी। बाल्टी में कुएं की पानी में डूबना शुरू हो गई थी। और जैसे ही पानी से फुल हुई, आयुष रस्सी को जकड़े इसे बाल्टी को ऊपर खींचने लगी। बाल्टी बहुत भारी थी। वो जोर लगाते आगे को हुई। इसका पैर फिसला। इसके लबों से दिलखराश चीख बरामद हुई। अगले लम्हे वो अपना तवाजन बरकरार न रख सकी और रस्सी इसके हाथ से छूटकर कुएं में गिर गई। पानी की बाल्टी भी चपाके से कुएं के पानी की नजर हुई। आयुष भी आगे होते कुएं में गिरी थी। इससे दिलखराश चीख बरामद हुई थी। जावियार खानजादा, जो अभी भी हवेली के गेट से अंदर दाखिल हुआ था, नसवानी चीख सुनते तेजी से हवेली के पिछले सहन की तरफ भागा। जावियार खानजादा ने बेयकीनी से आयुष को देखा। वो कुएं के पास थी, खड़ी थी। दूसरे लम्हे वो इसके दिलखराश चीख के साथ इसके सामने ही कुएं की नजर हुई थी। वही की जश्न में भागते हुए कुएं में कूद गया। कुएं की सर्द खामोश गहराई में सिर्फ पानी का छपाका हुआ और आयुष की धीमी सिसकियां गूंज रही थी। आयुष चीखते हुए हाथ पैर मारते हुए ऊपर को आई। जावियार खानजादा इससे पहले ही थाम चुका था। जावियार खानजादा के चेहरे पर पानी की बूंदें नहीं, गुस्से की तपिश थी। वो गुस्से से देख रहा था। जावियार खानजादा को देखते हुए रोते हुए इसके गले में बाहें हमाल कर गई। कुएं कुआं जेर जमीन ज्यादा खोदा गया था, मगर इसमें पानी कुछ ही फिट था। वो पानी जावियार खानजादा के गर्दन तक आ रहा था, मगर खुशकिस्मती से आयश का जिस्म सीधा पानी में गिरा था। जावियार खानजादा की गिरफ्त ने इसे जमीन से टकराने नहीं दिया था, वरना इसे चोट लग सकती थी। जावियार, वो रोते हुए इसकी गर्दन में बाहें हमाल कर गई थी। इसकी चादर कुएं के पानी में ही खो गई थी। जावियार खानजादा ने एक बाजू से आयश को थाम रखा था, जबकि दूसरे हाथ से वह कुएं की दीवार के साथ लगी पुरानी लोहे की सलाखों को तलाश कर रहा था। समझो, गिरने के बाद रोना बंद करो, अब निकलना भी है। जावियार खानजादा ने जेर तंजिया सर्द अंदाज में कहा। डर लग रहा है? आयुष ने इसके कंधे से चिपकते सिसकी ली थी। डरने का वक्त गया आयुष मलिक, अब हिम्मत करो, मेरे साथ कदम रखो। जावियार ने अपने कंधे पर इसे थोड़ा सा ऊपर किया। वो कुएं की दीवार पर नस्ब जंग आलूद सलाखों को थामते ऊपर चढ़ने की कोशिश की। नहीं जावियार, आयुष ने इसकी आंखों में देखते सर नफी में हिलाया। मैं नहीं चढ़ सकूंगी, मुझे डर लग रहा है, कुआं बहुत गहरा है। वो बुरी तरह रो दी थी। तो तुम्हें इधर ही छोड़कर चला जाऊंगा, मेरी भी जान छूटेगी तुम जैसे अजाब से। उसकी नीली आंखों में देखते गुर्राया था। आयुष मजीद शिद्दत से रोना शुरू हो चुकी थी। रोने का शुगल कमरे में चलकर पूरा करना, वहां पूछूंगा आखिर तुम यहाँ क्या कर रही थी। उसकी नीली आंखों में गुलाबीपन देखते भड़का था। आयुष मजीद शिद्दत से इसके साथ चुपकी थी। तुम जैसी औरत को मुझे अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह तुम्हें बनी में लेना गलती थी, इसी तरह यहाँ लाना भी मेरी गलती थी। रात की सजा भुगत रहा हूँ। वो इसे अच्छी तरह से अपने सीने से लगाए गुर्रा रहा था। वो इसके सीने से लगे मध्यम हिचकियां भर रही थी। एक तो इतना खौफनाक कुआं, ऊपर से जावियार खानजादा का साथ, इससे बढ़कर खौफनाक क्या हो सकता था। वो बुरी तरह लरस रही थी। इन सलाखों को थामते आयुष, इन पर चढ़ने की कोशिश करो। जावियार खानजादा ने इसे इसकी बाहें अपनी गर्दन से अलग करते सख्ती से कहा था। नहीं जावियार, इन पर कितना संग लगा है, ये टूट गई तो? आयुष ने खौफजदा होते कहा। ये टूट गई तो वापस नीचे ही आओगी। अगर यहाँ रहने का शौक है तो रह लो, मैं चला जाता हूँ। जावियार खानजादा दान पीसते गुर्राया। आयुष मजीद शिद्दत से इसके साथ समाई।
जावियार ने गहरी सांस लेते पानी के नीचे दीवार पर नस्ब पहली सलाख पर पाँव रखा। वह इन पर पाँव रखे एक हाथ से कुएं की दीवार पर लगी लोहे की जंग आलूद सलाखों को थामने लगा। आज इसकी गर्दन में बाजू डाले इसके साथ चिपकी हुई थी। वो दांत पर दांत जमाए ऊपर वाली सलाख आयरन रंग्स को हाथ में जकड़े नीचे वाली सलाख पर पाँव रख रहा था। ये आयरन रंग्स बहुत मजबूत थे, जो कुएं की सफाई के लिए नीचे उतरने और चढ़ने के लिए लगाई गई थी। मगर दो लोगों का बैक वक्त वजन बर्दाश्त कर सकती थी कि नहीं, ये जावियार नहीं जानता था। मगर वह एहतियात से ऊपर चढ़ रहा था। आयश का डरना बनता था। कुआं गहरा और तारीक था। दीवारें सब्ज हुई पड़ी थी, कैसे जिम्नास्टिक डांस क्लासेस लेती रही। कुएं के सर्कस वाले कोई करतब भी सीख लेती। वो दांत पर दांत जमाए जहरीले अंदाज में बोला। आयश के मध्यम सिसकियां बड़ी थी। ये ठीक है, जालिम इंसान भी रोकर खुद को मजलूम जाहिर कर लेती है। वो इसके रोने पर तंसिया मुस्कुराया। वो इसकी गर्दन को मजीद सख्ती से बाजों हमाल कर गई। वो रुकते हुए गहरे सांस लेने लगा। वह सलाह को एक हाथ से जकड़े ऊपर देख रहा था। अभी वो कुछ ही फीट पर आए थे। अभी काफी ज्यादा ऊंचाई थी। कितने ही आयरन ड्रग्स थे। वो इतनी ऊंचाई देख के झिंझलाया था। मेरे भाई की जान तुम्हारे भाई ने ली। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई तो कौन जिम्मेदार होगा? सब यही कहेंगे कि जालिम सरदार ने बनी में आई हुई औरत को कुएं में धक्का दिया और फिर खुदकुशी कर ली। ये कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें बचाते हुए मर गया। वो आग बरसाते लहजे में मुसलसल तंज कर रहा था। आयुष कांपते हुए इसके साथ मुसलसल चिमट रही थी। मेरी खुदकुशी पर भी सौ सवाल उठाए जाएंगे। सब यही कहेंगे कि पता नहीं ऐसा क्या किया जावियार की औरत ने, तो जावियार को भी अपनी जान लेनी पड़ी। वो ऊपर चढ़ते हुए मुसलसल इस पर तंजिया वार कर रहा था। आयुष कपकपाते लबों से दुरुस्ती पड़ने लगी। जावियार ने रुकते हुए इसकी तरफ गहरी निगाहों से देखा। आयुष ने भी अपनी भीगी गुलाबी आंखें इसकी आंखों में गाड़ी। वो इसी लम्हे ऊपर देखने लगा। अभी काफी रंग्स रहते थे। वो आयरन रंग्स को गिनने लगा। वो थोड़ी देर बाद गहरे सांस लेते दांत पर दांत जमाए ऊपर चढ़ने लगा। हिल मत, वरना कसम खाता हूँ यहीं फेंक कर चला जाऊंगा। फिर यहाँ डांस करती रहना। वो इसका रात का डांस याद करता घबराया, जो इसे अभी तक जलाए हुए था। वो तो रात शेर खान के कॉटेज में बुलाए हुए डांसर्स का नाच भी नहीं देख सका था। आयश इसकी आंखों के आगे एक लम्हे के लिए जुदा नहीं हुई थी। उसे अजब सी बेजारियत हुई थी। वो तो दोस्तों के तानों की वजह से वहां बैठे बेजारी से सिगरेट पीता रहा था। आयश इसकी गर्दन में मुंह छुपाए लब भींचे इसके ताने सुन रही थी। ऑप्शन ही कोई नहीं था। वो जरा कुछ कहती तो बईद नहीं था, वो इसे इसी कुएं में फेंक कर चला जाता। जावियार खानज़ादा दिल ही दिल में अब खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ते ऊपर चढ़ने लगा। यहाँ गिरते तो अब दोनों को चोट लग सकती थी। ये वो हवेली का पिछला सहन था। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। वो लोग इसी कुएं में रह जाते जाने थे। वो झुंझलाते हुए सोच रहा था। वो गहरे सांस लेते दांत पर दांत जमाए ऊपर चढ़ रहा था। चेहरा सुर्ख था, सांस फूल रही थी। बहुत मुश्किल खानज़ादा भी बाहर आ गया था। आयश एक तरफ खड़ी सर्दी और खौफजदा से शिद्दत से लरसने लगी। इसके कपड़े भीगे हुए थे। वो बुरी तरह ठिठुर रही थी। सावियार खानजादा ने अपने गीले बालों को झटके से पानी की बूंदें झाड़ते हुए घुटनों पर हाथों का दबाव डालते झुकते हुए इस गहरे सांस लेने लगा। वो अपने गीले बालों में उंगलियां फेरते सीधा हुआ। इसकी सुर्ख आंखें मजीद सुर्ख हुई थी, बगैर किसी शॉल के। वो बेपर्दा खड़ी थी। सैफ फ्रॉक में इसके बदन की हर रनाई जाहिर हो रही थी। इसका दूधिया जिस्म जब सब कुछ वाज़ेह हो रहा था। वो गहरे सांस लेते दांत पर दांत जमाए इसे अब कहर आलूद निगाहों से घूर रहा था। सावियार खानजादा की भी शॉल अब कुएं में गिर गई थी। जावियार, शेर खान की आवाज पर वो एक ही जिस्म में आयश की तरफ बढ़ते इसे अपनी बाहों में भरते अपने सीने से लगा गया था। वो इसकी चौड़े सीने में छुप गई थी। अब्दुल्ला और शेर खान और दाऊद है दाऊद वहीं पर रुक गए थे। वो आयश को देख चुके थे। जावियार ने गर्दन मोड़ते उन्हें सरसर निगाह से वापस जाने को कहा। वो सब इसी लम्हे सिचुएशन को समझते खामोशी से चले गए थे। इनके जाने के बाद जावियार खानजादा को अपने सीने से अलहदा करते इसे शानों से पकड़ते बुरी तरह झंझोड़ गया था। जी कर रहा है आयश मलिक, तुम्हें इसी कुएं में दफना दूं या फिर तुम्हारा जिस्म उधेड़ डालूं। और उसकी आंखों में देखते एक एक लफ्ज चबाते गुर्रा रहा है जावियार। आयश ने सिसकी ली। खबरदार, एक लफ्ज निकाला, बेहुदा औरत। उसके शानों पर बेरहमी से दबाव बढ़ा गया था। तुम जैसी औरत को निकाह में लेना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रात को डांस कर रही थी और अब ये सब। देखो अपने जिस्म की तरफ, अगर गलती से भी तुम पर किसी की नजर पड़ती मैं इधर ही तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता। और इसे खून उतरिया निगाहों से देख के गरज रहा था। जावियार का खून बुरी तरह खौल रहा था। आखिर इधर करने क्या आई थी? इस और इस वक्त इसके बदन की तमाम रनाइयां जाहिर थी। शेर खान या किसी भी की भी नजर पड़ती तो यकीनन बर्दाश्त न कर पाता। वो तो पागल हो जाता। कोई इसकी बीवी को ऐसे कैसे ऐसे देखता। क्या कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसकी सुडौल टांगे तक नजर आ रही थी। क्या करने आई थी इधर? और इसके दो अच्छा जिस्म पर गैसो गैसो गजब से निगाह डालते गुजरा।
आज सर्दी और जावियार खानजादा के खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। गुले जाना हाथ में शॉल पकड़े भागते हुए इधर आई। यकीनन अब्दुल्ला ने इसे सब बता दिया होगा। जावियार खानजादा गुले जाना को देखते आयश को अपनी गिरफ्त से आजाद कर गया। गुले जाना ने आगे बढ़ते आयश के वजूद पर चादर दी। जावियार खानजादा रुख मोड़े अपनी पेशानी मसलकर अपने खोलते खून पर कंट्रोल करने लगा, जो हो नहीं रहा था। क्या हुआ, तुम कुएं में गिर गया था? वो आयश की हालत देखते मुतफक्कर लहजे में बोले। आयश ने हिचकी लेते इस बात में गर्दन हिलाई। तुम इधर करने क्या आया था? आयश गुले जाना पेशानी पर हाथ मारते आयश को कलाई से पकड़ के अंदर की तरफ बढ़ गई थी। जावियार खानदादा अपने नम बालों में उंगलियां फेरते हुए तेज तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अपने कमरे के टेरेस पर खड़ा शेर खान ये सब देखते अपनी मूछों पर हाथ फेर रहा था। ग्रिल पर हाथ जमाए सर्द बर्फीली हवाएं अपने अंदर उतारते पहाड़ों पर अपनी सर्द आंखें जमा गया था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।